Olá, caros ouvintes do podcast, bem-vindos a mais um episódio. Esse episódio é um pouquinho diferente. É um episódio do Laringoscopando, que é uma parceria entre o podcast da Emergência e o Comitê de Via Aérea da Abramed. Só que esse episódio é em inglês. O nosso convidado da vez é o Dr. Brian Driver, um emergencista estadunidense que foi quem publicou os artigos do Buji Trial, aqueles estudos envolvendo bugie para saber se é melhor você usar um bugie para entubar ou um fio guia. Quem vai conduzir a entrevista em inglês é o nosso amigo Ian Ward. E eu vou fazer algumas intervenções aqui em português para aqueles ouvintes que não falam inglês entender o que está acontecendo. Espero que você goste do episódio e lembre-se que o Laringoscopando tem cupom de desconto de 10% nas compras na Seu Mate, usando o cupom LARINGOCAST. É isso, aproveite o episódio. Hi everyone, this is Ian speaking. I'm an emergency physician from São Paulo, Brazil, and one of the hosts of this podcast. And today, we are genuinely excited to have a very special guest with us to speak about the bugie use in the emergency department. Our guest is one of the MVPs in airway management. He is an emergency physician and director of clinical research at Hennepin County Medical Center in Minnesota, USA. Welcome, Dr. Brian Driver, and thank you for joining us today. Thanks for having me, and I'm glad to be here to talk about the bugie. Great. As may you know, Dr. Brian, emergency medicine in Brazil is a relative new specialty. It was officially recognized in 2016. But our journey in the field began much early with training programs starting back in 96. Given this context, you can imagine how challenging it is for us to try to recruit medical students to commit to a specialty that's still growing in recognition and structure here. With that in mind, my first question for you is, why did you choose the path of emergency medicine, and how did the clinical research become such a significant part of your career? Bem, aqui depois de dar um contexto histórico sobre a medicina de emergência no Brasil, o Ian pergunta para o Dr. Brian o porquê que ele escolheu fazer a medicina de emergência e como que a pesquisa científica se tornou parte do seu dia a dia. Yeah, so, at least in the United States, we have a third year of med school where we rotate all over the hospital and try to figure out what you want to do. And I basically liked every rotation that I did. I liked being everywhere in the hospital. I thought it was all fun. I didn't necessarily want to do every job the rest of my life, but I liked it all. And so the natural place to do everything is the emergency department, where you get to see a little bit of everything. You get to see really sick people. You get to see perfectly healthy people, everything in between. I actually did train in both emergency medicine and internal medicine. Here at Hennepin, there's a combined program. But after my training, I now work just in the emergency department, which is a place where, basically the hospital connects with the community and you get to see, things that other people can't even dream that exist. So, and I got into research. I became interested near the end of my residency, mostly because I realized that a lot of what doctors do in general is based just on anecdote. It's passed on from one generation to the next without any data, and some old folks really grab on to how they've been doing things as the only right way to do something, even without data or evidence. And sometimes, that can work fine, but I was more interested in trying to put some data to some of the common clinical questions that came up. And my very first interest way back when I was a resident was just, what do you do with someone with elevated glucose in the emergency department? Just a simple question like that. And then it dovetailed into airway eventually, because Hennepin, we do so much airway. And it was relatively understudied, and still is, I think. But I think it's just trying to put data to real world problems that we face every single day, trying to figure out what the best way to take care of patients is. A resposta do Dr. Brian foi bem interessante. Ele disse que ele decidiu fazer medicina de emergência porque ele, no internato dele, passa em todos os estágios e ele gostava de tudo. Eu
me reconheço muito nessa fala porque esse foi o mesmo motivo pelo qual eu decidi fazer medicina de emergência. E juntando com isso, ele decidiu fazer pesquisa científica porque ele foi percebendo que os conhecimentos que eram passados dos professores para os alunos e dos professores para os residentes muitas vezes eram baseados em nada, não eram baseados em dados, não eram baseados em evidência, era sempre passado de boca a boca e faltava evidência. E muitos médicos tinham o comportamento de eu sempre fiz assim, então eu vou continuar fazendo. Interessante notar que isso é uma coisa da realidade brasileira, mas também é uma coisa da realidade estadunidense. E daí ele começou a pesquisar. Ele diz que a primeira pesquisa dele foi para responder uma pergunta simples, que era o que fazer com o paciente com a glicemia elevada no pronto-socorro. E aí isso acabou descambando em uma carreira de pesquisa que levou ele a pesquisar sobre via aérea. Great. And when did you finish your emergency medicine residency? So I finished in 2014. So it was a 5-year program from 2009 to 2014, and then I finished then. Bem, aqui foi uma pergunta rápida. O Ian perguntou quando que ele terminou a residência de medicina de emergência. Foi em 2014. Ele fala que foi de 2009 a 2014. Great. So during your career, I'm sure you witnessed many changes in airway management, and for example, the start and increasing the popularity of the bougie. Could you share with us your first experience of using a bougie? Was during a first attempt intubation, a failed scenario, and you can be 100% honest. Was love at first sight? Aqui o Ian pede para o Dr. Brian explicar para a gente como é que foi a primeira experiência dele com o bougie e se foi amor à primeira vista, visto que ele é um médico que estuda bastante sobre o bougie. The bougie has been commonly used at Hennepin for a while now. One of our faculty went to the United Kingdom in the late 90s. And I think, that's where the bougie was invented in the late 50s and then commercially distributed in the 70s. And I think it is very commonly used over there, but it really, even today, is not super common in the United States. But he went over for a conference in the late 90s. Someone showed him the bougie. He grabbed a few to bring home, started using them at Hennepin. And everyone is like, gosh, this is so much easier to intubate with this bougie. We should just have it available all the time. And so by the time I showed up as a resident, the procedure was basically for every intubation attempt, the respiratory therapist or your assistant would have a tube ready and they'd have a bougie ready. And after you got your view, you would call out bougie or tube and they'd hand you whichever one you wanted. And that's how it was for a long time until I found the bougie to be make it a lot easier because you can see exactly where it's going. It's very maneuverable. It seemed obvious at the time that this was just like a great device, and that the only reason to use a tube is just when the intubation is so easy that maybe it didn't matter. At least that's how we used to approach it. And so, but when I learned the bougie was not commonly used, because as a resident, you don't necessarily get a perspective of how the rest of the world does things. I was kind of surprised, and then we decided to actually study it to see if this was just a local bias of ours, that we like the bougie, but it actually wasn't that helpful, or whether there was maybe some truth into that. It made it easier. And so we decided to do a randomized trial, maybe somewhere around 2016 is when we started that trial. Bem, aqui o Dr. Brian explica pra gente que teve algum médico do serviço que ele trabalha em Hennepin que foi pro Reino Unido no final dos anos 90 e lá ele conheceu o bougie, porque parece que o bougie foi criado lá no Reino Unido. E trouxe o bougie pro serviço dele em Hennepin, nos Estados Unidos, e até hoje eles usam o bougie como padrão lá. Só que o bougie não é muito usado nos Estados Unidos como eles usam em Hennepin. E como esse médico era do serviço do Brian, né, levou para lá e o serviço todo começou a se familiarizar com o bougie. Quando o Brian entrou na residência, o bougie já era o padrão em Hennepin. E quando ele teve contato, de cara ele já teve a sensação de que o bougie era muito mais fácil de intubar do que com o fio guia, por exemplo.
Dito isso, ele achou que todo mundo nos Estados Unidos usava o bougie, porque como residente você não tem muito contato com os outros serviços, você fica imerso no seu serviço. E no serviço dele, o bougie era padrão. E aí o Dr. Brian ficou surpreso que os outros serviços não usavam bougie e decidiu estudar sobre o dispositivo para descobrir se era um viés do serviço dele ou não, se o bougie era realmente melhor ou se era só eles que gostavam muito de usar o bougie. E aí em 2016 eles fizeram um trial randomizado no serviço. Okay, so just to clarify, do you and your colleagues at Hennepin use bougie on all your first temps intubations? A pergunta do Ian aqui é a seguinte: você e seus colegas em Hennepin usam o bougie em toda a primeira tentativa de intubação? Yeah, so we historically had it just available, but when it was just available, we used it about 75-80% of the time because it really helped for the vast majority. After we did our randomized trial at Hennepin, where we found the success was so much greater, basically for every single type of patient, we now have switched to using it 100% of the time for every first attempt. Thinking that once you're really good with it, not only does it lead to higher success, but it's not really going to slow you down very much because you get so used to it and it's able to access the trachea much faster than the tube because it's smaller and you can really view where it's going at every moment. So yeah, 100% of the time. A resposta do Dr. Brian foi que, inicialmente, eles usavam em cerca de 70% das vezes como primeira opção, porque eles tinham ali o bougie disponível. Depois que eles fizeram um trial em 2016 e viram que o bougie tinha uma taxa de sucesso muito maior do que sem o bougie, eles começaram a usar no serviço como primeira tentativa em todas as vezes. E aí eles viram que ficou muito melhor mesmo. Great. And a tricky one right now, so how would you respond to clinicians who advocate that the bougie only serves only after a first failed intubation attempt or only on Cormac-Lehane 2B or 3, because it's something very common here when try to advocate use bougie as all first attempts. They say, the evidence is not very good, the style it will work most part of the time. So the best play for bougie is after a first attempt fail. So help me with that, please. Aqui o Ian pergunta para o Dr. Brian Driver o que ele diria para aqueles médicos que dizem que o bougie não deve ser usado na primeira tentativa, e sim numa segunda ou terceira tentativa depois de uma via aérea que você não consegue intubar com o fio guia, visto que a taxa de sucesso com a intubação de fio guia é relativamente alta também, então não teria necessidade do bougie de primeira. Yes. So that's a common thing you'll hear is that, hey, you know what, I'm going to save this for the tough airways. And for most people who intubate, we don't intubate often enough that you're going to see a tough airway routinely. You'll see it once a month, once a quarter, maybe once a year, even less. And if you're only using a bougie for those tough airways, you're not necessarily going to get your skill level as high as it could be with a bougie. If you want the bougie to rescue those really difficult airways which come up from time to time, you want to be exceptionally good with a bougie. You want to be able to, confidently view, like a horrible case of epiglottitis where you can, maybe see only the epiglottis and say, yeah, you know what, I can get a bougie under that and into the airway. Not to like, well, I've never tried this before. I think this is the difficult airway tool. Let me see if it works in the hardest of circumstances. I think you're selling your patients short if you don't have perfect skill with the bougie. Now, if you've already used the bougie 500 times and you do have that skill, maybe there's some more leeway, and maybe you can pick and choose which patients you use it on if you really have used it, 50 times, 100 times. But there is some value in just doing a critical procedure like intubation the same way every single time and taking that one extra decision out of the equation. Because, the reasons where you might say, hey, I don't want to use the bougie. One is that maybe it takes extra time. And I think you are part of a group that looked at all this data and published a systematic review and meta-analysis of bougie use and found that, like, on average, it might take anywhere from,
2 seconds to 13 seconds longer. Of course, that time is getting shorter and shorter the more experienced you are with the bougie. So it doesn't take a whole lot of extra time provided you use it. Well, and then the other potential downside people say is like, I don't want to use the bougie because I don't want to cause, injury to the airway structures, causing pneumothorax. And the data is just not there. That there's no data to say the bougie injures any airway structure or lung structure more than a tube and stylet. There was just a recent meta-analysis showing this, but also in the largest randomized trials, there was equal numbers of pneumothoraces after intubation. We don't even know if they were from the device, but it was equal in both groups. So I think there's not a big downside to using the bougie, and you want it available for your hardest backups, and there's some value to doing it the same way every single time. O Dr. Brian responde que é uma coisa comum você ouvir isso de que as pessoas vão usar o boost só para vias aéreas difíceis, mas você não vê via aérea difícil com tanta frequência. Se você só usa o boost para via aérea difícil, você não aumenta a sua expertise, sua experiência com o boost. Se você quer que o boost te ajude a salvar uma via aérea difícil, você precisa treinar nas vias aéreas fáceis. É errado pensar, bem, eu estou numa via aérea difícil, não consigo entubar com fio guia, então eu vou tentar usar o boost aqui porque eu ouvi dizer que ele serve nessas horas. Isso não vai dar certo. O Dr. Brian também traz um ponto importante de que fazer intubação sempre do mesmo jeito, então, por exemplo, sempre intubar com o boost, traz o benefício de você não precisar se sobrecarregar cognitivamente pensando como você vai intubar, se com o boost ou com o fio guia. Outro ponto que as pessoas falam contra o boost é que demora mais para intubar com ele, mas os dados mostram que o boost pode aumentar o tempo de intubação de 2 a 13 segundos. É pouca coisa, e conforme você fica mais experiente, você fica mais rápido. E o último ponto é que algumas pessoas têm medo de que o boost possa causar mais trauma na via aérea ou nos pulmões, mas os dados mostram que não tem diferença de complicações com o boost e o fio guia. Great. Wow, I'm 100% agree with that. And Mike, there is any number, like a magic number of expertise for bougie? I know it's a hard question, even for difficult airways. But for example, in Brazilian perspective, unfortunately, bougie is not 100% available in all EDs. And some of my residents, we just clean a little bit and put in the pocket and go for a community ED that don't have available bougie and try to use a rescue device. So, for example, in me as a attending in a university, I advocate for 100% bougie use because my residents need to get expertise. But at the same point, they need to get expertise on stylet too, because maybe bougie not available. There is a magic number of 20, 30 bougie intubations. Maybe try some micro skills with bougie. I don't know. There's something the magic number for sharing. Aqui a pergunta do Ian é a seguinte: num contexto brasileiro onde eu não tenho bougie disponível em todos os lugares, os residentes, os emergencistas que vão intubar precisam ter experiência tanto com bougie quanto com o fio guia. E aí, como dosar isso, né? Como você se teria algum número mágico de agora com esse tanto de número de intubação com o bougie, posso parar de treinar, meu médico está pronto para estar experiente com bougie, agora ele pode focar na realidade dele. Seria uma pergunta mais ou menos desse jeito. Yeah, it's a good question. It's definitely not known for sure what that number is. Our residents, we look at our data, and our residents don't start intubating until they're in their third year. And then they intubate very frequently during their third year, maybe 100 times in a year, roughly. And I'd say by the time they get to 20 intubations, roughly, obviously there's some individual variation, but roughly they're intubating above 95% success. Once they hit to that 20. So it's somewhere around there. You can't just pick it up and get 95% success in your first 5 intubations, 10 intubations. It's somewhere probably 15 to 30. And how many it is for a tube, I think, also varies, especially depends on whether you're using direct or video laryngoscopy. But if you're not going to have the bougie available, you're right. You do want to gain some expertise in that tube and stylet as well. And I imagine you need at least as many repetitions with that. One thing that's interesting is actually Cormack and Lehane, so the people that invented that
view classification actually wrote 2 editorials basically advocating for a bougie first approach for every single intubation for their anesthesia trainees. And actually they went a step further and said that every intubation they do, they should simulate a grade 3 view, meaning an epiglottis only view, and then use a bougie to get underneath it. So they would get practice at the most difficult airways with a bougie every single time so they would be ready. That might be too much to ask for an emergency intubation to do that, but I think it's certainly, I'm not the only one advocating for a bougie first approach. Aqui a resposta do Dr. Brian é que realmente não tem um número mágico de vezes você entubou tantas vezes com bougie e você está pronto. Mas ele diz que os residentes lá dele que começam a entubar a partir do 3º ano da residência, lembrando que são 5, eles têm uma taxa de sucesso próxima a 95% depois de 20 intubações, mais ou menos. E aí ele traz uma informação interessante de que o Cormack e o Lehane, que foram os que criaram a classificação de Cormack-Lehane, advogam, já escreveram 2 editoriais, né, advogando que você deveria entubar com o bougie em todas as suas primeiras tentativas para ganhar experiência, e não só isso, você deveria tentar simular uma via aérea difícil sempre que você estiver entubando uma via aérea fácil, colocando ali tentar uma visualização de um Cormack-Lehane 3, que você só vai ver a epiglote e tentar entubar com o bougie. O Dr. Brian acha que isso talvez seja demais para uma intubação de emergência, né? Cormack-Lehane fazem isso na anestesia, mas de certa forma existem argumentos favoráveis aí para você sempre tentar usar o bougie de primeira vez. Great. Well, we have like 2 major trials on bougie use published on JAMA, both of which coincidentally have Dr. Driver as the first author. And the single center, the Bean trial published in JAMA in 2018, showed that the first attempt intubation success was higher in the bougie group, reaching 98% in Hennepin, comparing to the stylet group 87%, with an absolute difference of 11% between the groups. Then in 2021, aiming to assess external validity, the multi-center trial the bougie trial, was published in JAMA. And however, the positive effects in the Bean trial wasn't replicated, and surprisingly, the bougie group had a lower first attempt success rate than the stylet group. And Dr. Driver, I'd like to hear your initial thoughts as a first author, and what did you feel when you saw the raw data from the bougie trial? Because for me, like seeing the Bean trial and go for a multi-center, I was expecting for a positive trial. So the initial thoughts, you as the first author saw that, and the key takeaway points that you would like to our listeners to remember from these findings. Bem, aqui o Ian traz os trials que a gente tem com o bougie, né? O trials dos quais o Dr. Brian é o autor principal. O Bean Trial, que é um trial unicêntrico que foi feito em Hennepin, onde o Dr. Brian trabalha, que queria ver se entubar com bougie ou com fio guia era melhor, então os pacientes eram randomizados para isso. A taxa de sucesso de intubação com bougie foi 98%, e com fio guia 87%, com 11% de diferença absoluta. Tentando reproduzir esse estudo num ambiente multicêntrico, em 2021 saiu o Bougie Trial, que mostrou a taxa de sucesso com bougie ser menor do que a com fio guia. Então, o Ian pergunta qual que foi a expectativa do Dr. Brian, o que é que ele sentiu quando viu esses resultados, porque a expectativa era de que a gente tivesse um resultado positivo a favor do bougie, e também pergunta quais são os pontos chaves que ele acha que nós, ouvintes, devemos ter analisando esses estudos. Yeah, that is a big question, and I was very surprised when I saw the raw data, because using the bougie is, I think, intuitive. You're putting a thin straw-like device, a thin rod, into a hole, nothing more. It's not very complicated, and we don't give our residents special training to do it. So I thought that it really is pretty simple. But what I didn't realize, so in our single center trial at Hennepin,
there was a big difference in first attempt success. The bougie led to much higher success, but the success with the tube was actually comparable to what was published in like national registries. So our success with the tube was not lower. It was basically equal to what other centers were doing. It was just that the bougie success was higher. And so knowing that we didn't give our residents special training, I thought, hey, when we do this multi-center trial, the bougie is intuitive, it's easy to use, you're just putting a rod into a hole, this should be a positive trial. But when we saw the raw data unveiled for the first time at the end of the trial, I got to say I was shocked to see the success was, 1% lower. So it's statistically similar, numerically lower. And I was surprised. But when we looked at the data, actually, half of all patients, at least half, were intubated by someone in the multi-center trial, by someone who enrolled just one patient. Meaning the doctor did their normal thing, and then one time during the whole trial, they opened the envelope, and in the envelope said bougie or tube, and then they went back to doing their normal thing. So if they weren't someone who used the bougie, which was actually like almost every center besides Hennepin ICU, almost every other center did not routinely use the bougie as part of this trial. So everyone was really not experienced with the bougie. They had no opportunity to learn how to use it. In fact, just used it just one time in half of all cases. So my takeaway was that, when you just hand someone a bougie who's essentially almost never used it before, it results in roughly similar success as using a tube, and without any excess sign of, tracheal injury, pneumothorax, that sort of thing. So that was my takeaway. I was surprised, and I guess I learned that using a bougie, you do need some experience. You need to have some repetitions. It's not super complicated. I don't think you need like an 8-hour class on using the bougie, but I think you need some real world practical experience before you're going to experience that high success, which is why you shouldn't just use it for that backup, but why you should, use it routinely until you're very, very comfortable with it. Aqui o Dr. Brian responde que ele ficou surpreso e achou que usar o bougie ia ser fácil e que os residentes no Hennepin Center, onde ele trabalha, não recebem um treinamento especial para usar o bougie. E a taxa de sucesso com o fio guia no estudo unicêntrico não foi baixa, Essa taxa de 87% foi igual à média nacional. A taxa com o bougie é que foi alta. E isso deixou o Dr. Brian chocado com o resultado posterior do estudo multicêntrico. Nesse estudo multicêntrico, estatisticamente, o resultado do bougie e do fio guia foi igual. O bougie teve 1% a menos de taxa de sucesso. Só que o seguinte, 50% dos pacientes foram intubados por alguém que colocou só um paciente no estudo. Então, eram médicos de outros serviços que não usavam bougie com frequência e normalmente usam bougie naquelas situações mais difíceis, mas que não têm boa expertise com o bougie. Então, o resultado é que quando você dá o bougie para alguém que não usa bougie, o resultado vai ser ruim. E a surpresa maior é que usar o bougie não é algo fácil e natural, como o Dr. Brian acreditava, uma vez que desde sempre na residência dele ele teve contato com o bougie. E então é necessário ter um certo treinamento para usar o bougie da melhor forma e conseguir uma taxa de sucesso alta, como tem no centro de Hennepin. Yeah, great. Can I make an intervention here? I think it's very interesting listening to you talk about it. Since I entered my residency program, I have always used the bougie. I've never intubated with a stylet because bougie was so obviously for me. It's like you said, it's so much easier to use. And after I finished my residency, now I work in what you could say is a rural setting. And there is a residency program there, and people just didn't use bougie at all. There is the bougie available, but there's no one with experience there to use it, and they do as you are talking. They only use it for the emergency situation or when things get bad. But then, if you don't have practice with that, how will you use it in the worst case scenario, right? And so I started to teaching with the residents there to use the bougie, and it's so interesting to see something that is so obvious for me, so easy to use, and people are having trouble with it. And you see the importance of training it, of using it in your everyday intubation.
if you're gonna use it to the difficult airway, you have to train it in the simple airway. And we have another problem here that I don't know if you guys have it in the United States, but we have a problem of the quality of the bougies. We have very, how can I say this, malleable bougies that are not firm enough for you to go through the airway, and they usually end up in the esophagus of the patient. Aqui eu faço uma intervenção onde eu trago a realidade que eu vivo um pouco, que eu sempre entubei com bougie desde os meus primeiros dias na residência, e para mim, assim como pro Dr. Brian, sempre foi meio óbvio usar o bougie. Parece um negócio muito mais fácil, é um tubo muito menos fino que você precisa colocar lá, não atrapalha tanto na sua visão. Então para mim sempre foi óbvio usar o bougie. E agora no ambiente hospitalar onde eu trabalho, as pessoas não usam o bougie, usam muito pouco. E eu comecei a estimular as pessoas a usar o bougie. E eu achei que ia ser uma coisa fácil, que não ia ter muita dificuldade. E no fim acabou que eu vi a mesma coisa que o estudo do Bougie Trial mostrou. As pessoas que não têm contato com o bougie, por mais que eu imaginasse que fosse uma coisa óbvia, têm dificuldade de usar. E além disso, um outro problema que a gente tem é que os bougies não são muito padronizados. Então a gente pode acabar se deparando com bougies que são muito moles, e aí não são firmes o suficiente e acabam sendo rebatidos para baixo e indo em direção ao esôfago em vez da traqueia. Yeah, no, totally. I think there are bad bougies everywhere. So I think some people's bad opinion of the bougie was because their hospital stocked a flimsy bougie or one that came coiled in the packaging and it never really made sense to them. And it probably gave them, a bad experience, and they were like, why would I ever use that again? So I agree. Training is essential. I don't think you need years of training, like I said, 15, 20 intubations, like real intubations, like emergency intubations. And then pick the right bougie, someone that's firm enough and, not floppy. And I'll also say that there's some data out there for groups of people who start using the bougie as a whole group, using it routinely. They have, in the literature, always experienced higher success. So the group of paramedics in Seattle all switched over to using the bougie, improved their success by 7%. There's an anesthesia group in Europe, a helicopter physician group, who also used the bougie along with video laryngoscopy and achieved, something like 97, 98% success. So consistently using it is how you get higher success, not necessarily just picking it up. It's not a heat-seeking missile as much as I thought it was at first. So I think, some experiences with the right bougie is critical, like you said. Aqui o Dr. Brian coloca que ele concorda com essa questão da qualidade do bougie, que às vezes isso é o que pode afastar muitos médicos de usar o bougie como primeira opção, ele não ter uma qualidade muito boa. E ele também diz que existem estudos, existem dados que mostram que grupos que utilizaram, que mudaram sua prática de fio guia para a bougie como um todo, começaram a experimentar taxas de sucesso até 7% maior do que antes, quando só usavam o fio guia. Então, realmente mostrando que precisa de uma certa prática. Não é, como ele coloca aí, um míssil teleguiado, que seria muito fácil, você colocaria ali e ele iria para o caminho sozinho. Precisa de um certo treinamento. Yeah, great. As we all know, there are like different types of bougie, many techniques for shaping, holding. And Dr. Brian, in your practice, how do you usually use bougie in terms of like how your grip? You use like a preload bougie, you shape beforehand, how do you hold it? Aqui a pergunta do Ian é sobre as técnicas que o Dr. Brian utiliza, tanto para segurar o bougie, como ele segura o bougie, e se ele usa o bougie sozinho ou se ele já usa o bougie dentro do tubo para passar tudo de uma vez. Yeah, so none of this has been definitively, shown to be like finding one best way. But at Hennepin, we never preload the bougie. It's always the naked bougie, just the bougie. Some of us keep it straight. That's my preference, is to keep it straight. But I'd say more commonly at our group, maybe 3/4 of the time, the residents put just a little bend in it. What we call a pillow bend. I think George Kovacs coined that term, where you just kind of push it down against the bed and it creates a gentle curve in the end. So, and
like the residents to hold it at around the halfway mark. So it's 70 centimeters long, so roughly at the 35 centimeter mark, just to give enough room so you don't have to like feed the bougie in. So one advance gets it in there. So whether it's straight or whether it's curved, I think it's one of the, especially for learners, one of the things that happens with the bougie is they get it in there and it ends up going kind of diving below, goes into the esophagus, and they feel like they lose control of the bougie and they're not sure why it's not going where they want it to go. And I think one thing that can really help with that is entering the bougie at the right corner of the mouth. So rather than lining up with the blade where your mouth opening is limited by your teeth, you come from the right corner and kind of just stay high on the tongue as far as you can, and then eventually get to the airway. I think that makes it a little bit easier. Much easier to show with hands-on demonstration than just verbally talking about it, but I think that's an important point when someone's picking up the bougie for the first time. So no preloading, because I think preloading, you lose some of that control of the bougie, and you also lose some of the length coming out. I know there's big advocates of preloading, but there's never been any sort of like head-to-head data showing that it's better. So I think simplest is always best until proven otherwise. Aqui o Dr. Brian responde que, primeiro, ele acha que é interessante, ele ensina os residentes dele a segurarem o bougie na metade dele, né? Então o bougie teoricamente tem 70 centímetros, segurar ali na marca do 35, porque fica mais fácil você introduzir ele, porque você não precisa ficar empurrando várias vezes, teoricamente só com um movimento de ida, você já coloca o bougie o tamanho que você precisa colocar. Outra coisa que ele fala é sobre usar o bougie reto ou usar o bougie um pouquinho curvado. Ele diz que ele prefere usar o bougie reto, mas que você pode fazer a curvatura comprimindo o bougie um pouquinho contra a maca do paciente que você vai usar ali para entubar, e aí faz uma curvatura leve ali. Ele não gosta de você carregar o bougie dentro do tubo já, porque isso faz você perder um pouco da manuseabilidade, do controle que você teria do bougie ali, que seria um dos ganhos que você tem com o bougie, né? E também ele diz que é interessante você, quando tenta entrar com o bougie, entrar pelo canto direito da boca do paciente e não tentar alinhar com o seu laringoscópio, porque se você alinha com o laringoscópio, você tem o risco aí de bater tanto nos dentes do paciente quanto no próprio laringoscópio e o bougie começar a desviar para baixo e ir para o esôfago. Quando você vai para o canto direito, você consegue ter mais espaço para manusear o seu bougie, tentando deixar ele mais alto possível próximo da língua até chegar na via aérea. Mas ele diz que não existe um estudo ou informações, dados que mostrem que existe uma forma melhor do que a outra de usar o bougie. Great. So you hold as a pencil or you use like hang loose? So how is your practice? Just like a pencil. I know there's some advocate for holding it so that you could sort of flex the lower portion, the distal portion of the bougie. I don't think you need to do that if you're, once you've gotten practice with it. So I think that complicates it a little bit. So hold it like a pencil around the halfway mark, maybe a gentle bend, maybe straight. Of course, the tougher the airway, the more likely you are to need a little bit of a bend. And then just carefully advance from the right corner of the mouth. And this is one of the things that you're going to learn it best by doing it over and over rather than sort of like following a cookbook sort of recipe. I think getting enough experience is really important. Aqui o Ian perguntou como que é a forma que ele segura o bougie, porque a gente tem duas formas mais clássicas assim descritas, que é segurar como se fosse uma caneta, mais ou menos a mesma forma que a gente segura o tubo, ou se seria segurar com a mãozinha com o hang loose, que a gente fala, que a gente segura o bougie entre o dedo anelar e o dedo médio, e a gente conseguiria fazer uma flexão do bougie para cima quando fosse necessário. E a resposta do Dr. Brian é que, para ele segura como uma caneta, igual segura o tubo, e que ele não vê muita necessidade da técnica aí do hang loose. Ele diz que, obviamente, quanto mais anatomicamente difícil a via aérea, talvez você precise de uma curvatura um pouquinho melhor para você jogar o bougie para cima, mas ele diz que a coisa mais importante é você praticar e você ganhar experiência com o bougie, que você vai definindo a melhor técnica para você, e que não seria interessante você ir preparado para uma via aérea
com um livro de receitas na cabeça. E tipo, eu vou fazer isso, isso e isso e vai dar sempre o mesmo resultado, porque não, você vai precisar da sua experiência, o mais importante é treinar. And if you are using like a hyper-angulated blade, do you think the bougie could add a complexity, or is just about knowing how to use well? You know, there are bougies. If the bougie can hold its shape really well, I know there are folks who are using the bougie for hyperangulated. We do not at Hennepin. At Hennepin, we use a rigid stylet, and we use the blue SunMed bougie, which does not hold its shape well enough to use it for hyperangulated. Could you get away with it? Maybe in some cases, but it's not reliable. But there are, Rich Levitan invented a bougie called the Universal Stylet Bougie, which actually holds whatever shape you want it to be. And he describes it as working really well for hyperangulated blades. Scott Weingart at his shop uses a flex tip bougie. It's a little bit more expensive, but you can actually control the tip to curve more or actually curve less and dive downwards. And he describes good success with hyperangulated blades. But in general, it hasn't really been borne out in the literature. There was one trial this year which seemed to show that it worked okay, but actually there were some flaws in the trial, so I wouldn't rely on that trial. But maybe in the future that'll move that direction, but I think it really do need a very specific bougie if that's the route you're going to go down. Aqui a pergunta do Ian foi sobre o uso do bougie em situações que você está entubando com uma lâmina hiperangulada. Lembrando que na lâmina hiperangulada você pode ter uma visualização boa, mas o trajeto que você vai estar tendo ali é um pouco diferente quando você usa uma lâmina curva normal, e aí você precisa de uma angulação maior do fio guia também. O que o Dr. Brian diz é que em Hennepin, quando eles estão usando uma lâmina hiperangulada, eles usam realmente um fio guia. Não acho o bougie que seja a melhor opção, porque vai depender se o bougie consegue manter a forma hiperangulada, que você vai ter que angular o seu bougie o suficiente para ele ter essa forma hiperangulada. Mas dependendo da flexibilidade do seu bougie, ele perde essa forma muito rápido e você pode não conseguir entubar. Ele diz que nos Estados Unidos existem algumas outras opções de bougie que são um pouco mais caras. Um bougie que é mais rígido e que segura a forma, e outro bougie que você consegue ter um controle maior da ponta dele. E aí são opções que têm bons resultados com a lâmina hiperangulada. Mas que o ideal, pelo menos para ele, no serviço dele, é usar um fio guia mesmo quando você está usando uma lâmina hiperangulada. So, Brian, my last question is about common errors you see among novice operators, and what advice you give to clinicians or trainees who are just starting to incorporate the bougie into their practice. So you recommend for, I think it's obvious that we recommend seeing the talk that bougie for all first attempts is the best way for getting expertise. But how avoid common errors, and what are your experience about seeing these novice operators facing some troubles with bougie? Aqui o Ian basicamente está pedindo para o Dr. Brian falar seus conselhos para aquelas pessoas que estão tendo dificuldade com o bougie ou para intubadores pouco experientes ou que estão começando agora na carreira. Yes, so I'll talk about some common errors, and then we should also just talk about the common, or if the bougie gets stuck or the tube gets stuck, because those are things you should know about when you're learning the bougie. So the most common error I see is actually an error in laryngoscopy. So when you're getting your view, you just want to, use good laryngoscopy technique, not get too close to the airway where you're like picking up the epiglottis and advancing the blade almost to the vocal cords. When that happens, it actually tips the airway, so it's almost pointed up and down rather than laying almost flat. And it makes it harder for anything to get in the airway, whether it's a tube or a bougie or whatever. So good laryngoscopy technique, finding the epiglottis, getting in that vallecula, getting a view that's far enough away that you're actually making tube delivery easier. That's very important. And then one of the most common things I see with the bougie is entering the bougie right alongside the blade, and then it contacts with those upper teeth and sort of kind of levers it. You lose control of the bougie, and you don't really have any say in where it goes, and it ends up going in the esophagus often. So kind of staying on that right side of the mouth with the bougie. As we talked about before, another common error is just holding it too close to the tip, where you actually have to sort of like feed it off. So holding it around the halfway mark. And then some things you should know about that can happen is the bougie can get stuck even after you pass it between the vocal cords. It can kind of get
wedged against an anterior tracheal ring. That's less likely if you're doing good laryngoscopy, but it can happen. And all you do is just pull back very slightly and rotate the bougie either direction, and it will just sort of dive down. That coude tip, that hockey stick tip, will then be able to kind of go it down. And that's usually not a major problem, especially if you're doing good laryngoscopy. It's pretty intuitive. You can sort of see what the problem is and you can figure it out. The bigger issue is advancing the tube over the bougie. When you advance the tube over the bougie, and there's good examples of this online in George Kovac's video, is the bevel can get caught at the arytenoid cartilage. And actually there's a recent expert series on Annals of Emergency Medicine by Weingart and Ryan Barnacle that actually has a nice diagram in there too, so if you want to check that out. The bevel can get stuck, and if you don't even know that this is a possibility, it actually can be confusing, because you think maybe if I just push harder, the tube will go in. But it won't. It'll basically never go in. So you need to disengage the tube, rotate it 90 degrees counterclockwise, and then advance. And perhaps even better for this is to always, as the tube is approaching, just as a matter of every single intubation, rotate it 90 degrees counterclockwise so the bevel can go over in the right orientation. This makes a lot of sense when you see it in real life. You probably have to see it once or twice to really get the hang of it. But you can also simulate it on a mannequin, or even just like using your hand to figure out why that bevel catches and why releasing it and rotating 90 degrees counterclockwise works. But you got to know that, and that's a common mistake. We've actually had some bad cases at Hennepin over the years where, before my time, but where the resident and faculty weren't aware of this happening, and they basically couldn't advance the tube, had to abort the attempt, and then performed a cricothyrotomy because they weren't aware of it. So this is something you definitely have to know. It's not very hard to fix, but if you don't know how to fix it, it can be very difficult. So those are the biggest things I see. And also just, like I said, not getting enough experience. You just need to get enough experience before you're going to feel comfortable. So reserving it for those tough airways is not going to be your best strategy. Aqui a resposta do Dr. Brian foi variada, né? A primeira coisa que ele traz é que a melhor coisa para você fazer uma boa intubação é uma boa técnica de laringoscopia. Às vezes a sua dificuldade está na sua laringoscopia, que não está muito boa. E isso eu e o Ian discutimos bastante nos 2 primeiros episódios do Laringoscopando. Você pode voltar lá e ouvir que a gente detalha bastante o que fazer nas situações que você laringoscopa e não consegue ter uma boa visualização. E aí ele começa a falar um pouco das coisas relacionadas ao bougie mesmo, né? Uma das coisas importantes é segurar o bougie na metade, que se você segura muito perto da ponta, você vai ter que ficar mexendo, você perde a manuseabilidade com ele, e você vai ter que ficar mexendo para jogar ele dentro da via aérea. Se você segura ele mais atrás, você só com o movimento de mão conseguiria, teoricamente, fazer toda a introdução que você precisa do bougie. A outra coisa é você entrar com o bougie pela lateral direita mesmo, fugindo da lâmina e fugindo dos dentes. Porque se o seu bougie bate na lâmina ou bate nos dentes superiores do paciente, você vai perder o controle dele e ele vai acabar indo para baixo no esôfago. Depois disso, ele fala sobre o bougie se prender na via aérea. Então, você passou o bougie, mas ele não consegue ir mais fundo, né? Isso pode ser um problema porque ele ficou preso, batendo em cima na parte anterior, na parede anterior da traqueia. Então, você volta um pouquinho, vira ele para qualquer um dos 2 lados e você introduz mais, que aí ele vai parar de bater, ele consegue avançar mais. Depois ele fala pra gente também sobre o tubo. Quando você está passando o tubo por dentro do bougie, o tubo pode ficar preso nas aritenoides. E é isso aí, é uma coisa importante de saber, é que o tubo ele tem um bisel, né? E esse bisel, se vocês verem, ele é cortado na diagonal, né? Então, se a ponta do tubo está presa nas aritenoides, você volta um pouquinho com o tubo. Você vira ele 90 graus para dentro, né? Em sentido anti-horário. E você introduz ele de novo, que ele vai passar sem prender. E por fim, ele diz que o importante é treinar em toda a intubação e não só reservar para as vias aéreas difíceis. Great, Brian. Well, thank you so much for your time. And I need to say that you are quite famous around here. And we hope you can visit Brazil someday for a national conference. Excellent. Thank you for having me. Glad to talk about the bougie. And yeah, I look forward to being in Brazil before too long.